yegoni tin qori khaniye Allah tege ko sunu fillo na sababu dati khaniye ke khaniye punto dati wari fana nan to na natali de mi sonno min no kho khamero mulo jingi gunyo gisaha asime nyani haklu nyagam lan ko rasulullah nyongi annatuna di khaniyen trenia ami kompenta garag bana ga daxin asugandi ne nyani bug ni misi ni lo taxor ko sire ko bambado nganyanda yelinge nanjong tebelu na waxon na mansani nga kranga gene na nda xofete yilu aso ikambe nyanu ku fonkura angore mo sinda soye nyongi na kuna nda soronga na lesime khani mo ginaro sikkati debere khani ni soro mudu dallenya ni sigrega nya nyangol ngamulan khani lo la kenya agri tollo ka somo filinaga khoko mursadi nyongi ngara kanu ndanna linjara bawona Allah to nga butte nga kala jello ko gam sare khaniye mi toglo jonga ga ko bene kinga nyidu fo ngar nyam kunna to ko barabara nyonki anyalim fam nanu nginda ko ten way fofu suka haramara mel njuru annatu na sembe sulat khaniye danga maka khani don natamate makka nga sufet khonnawo fami sufet mungi dina no ko khonya khani no ko kunya angam yola no xam khani soni ko ndigami am saka khani man khaniya angana bara khani nya jilana angana nya jilana nya sangana yego nyiti tin qore khaniye banyu ma suwa